बर्तमान मो पाली और मो आखिरी बर्तमान अंधा पुटुली बंधा हो सारी मत टेस्ट कर देखा जाऊँ कि ना है कहीं मुझे शक्तिमान तो रेडी एटा 3 ताल देखा तापर की खबर भाई स्टार्ट करिया चलंतु देखा होछ ना कोन सेटा देखा एटा चिटिंग हे जाउ जे चिटिंग किछ नहीं ना ना नहीं नहीं रो नहीं जो मारी धरी ओके रेडी आगो में एका दबा समझो आकर एटा हे हम आनथिले अमेरिकन कोन कहूनु ए मेड एंगल जो बड़ पैकेट ना नाम रे से कहू जानि कहूनु कर्नेटो हां कर्नेटो अमेरिकन ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ अमूल कूल हो ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट देखै दियो पेप्सी जीरो शुगर रखो नेक्स्ट कौन काली कोई बड़ा ये से जो को जो कुरकुरे तोड़ा जो सब है तो मन कुरकुरे तो पूरा एटा आउट कंपनी ता कौन है किस और कंपनी नाम ता मोर मन पड़नी टेढ़े मेढ़े हां टेढ़े मेढ़े का बिंगो देले मेढ़े हां ठीक ठीक ये पर এটা কুরকুরে ओ ये पर देख जल्दी जल्दी कौन এটা হচ্ছে ঠান্ডা मतलब कोका कोला তারপরে দিও আনলো দিও খাই এটা কি রানি যে कौन है পিসারা কে কইলো খালি কই দিবেন না মাজা ओ তারপরে আনো ମୁଁ ତୋଠୁ ପାରିଲି ନା ଯখন କମରେ ଅଛି तू कहीं को जानी बोली लास्ट ମୁଁ ଏଇନା ତୁଇ ଜଣା करो बिंगो मेडेंगल ओके नेक्स्ट आनो रो दियो कौन कौन हैप्पी फीज हो धन्यवाद धन्यवाद ताली ताली मारो ताली मारो तुम उत्साहित करो तुमको उत्साहित करो ताली मारी तू सब बेसी कहि जा जाए सब ठीक हो वर्तमान जाए अभी एटा कोन को स्प्राइट तापर दियो तुम सब सेठी मिक्स कर सालो ना वो मिक्स टेस्ट आस
हां सतरे देखि बाजो अब मो जणा पडु तुम मिक्स करछो बोते मिक्स टेस्ट सेही गुटे ग्लास रे जे खाउ तो सेटा स्मेल होतो वन सेकंड मजा आउ थोड़ा मजा पी लो मते ठीक अछि एटा पी दियो एटा मजा का खत्म हेला सही गला एटा अछि ना फ्रूटी अछि हां ताले फ्रूटी मजा भीतर मोटे भूल करी तुम चालाक करछो मते हला ओ ठीक एटा ने मु इना जानि पाली फ्रूटी और मजा रे मोटी के एटा बोली गनी हां एटा ने तुमे के गोली करो किंतु आमे किछि कोने ना ना भाई संदीप भाई तुमने करछ नेक्स्ट एटा से सलमान खान जी चप्पल रे अटकी जाए पहाड़ पे कोन हम सब परिवेश तो चलो कौन सुंदर मौका चल तो मोर केता ठीक है केता बोल रहा को तर तो एटा भूल कलु हला ठीक है भूल कोई दे गोइसे कोन करथिल जा एकु एकु मिसी मु जानि परथले एटा ठीक अछि तो वर्तमान हमर रिजल्ट बाहर जाइछि मोर होछि 12 रु 9 टा ठीक तीनटा जगन थिला 8 टा 7 टा ना 8 टा हां जगन थिला 8 टा मोर हला 9 टा बाकी रहला आउ जण देखिबा तार केतरा ठीक होछि वर्तमान हम सांग सौरभ जणा जाउछि पहला जुस्टा मुही पीबी ठीक अछि 7 रे अछि ना 8 मु 9 वर्तमान लास्ट हम सौरभ रो पाली देखिबा सौरभ केतरा कोन ठीक होछि आउ कलरा जुस्टा लागुछि मते जगन आडू को जीवो बोली कोई होनी मु भी गोला कोइ तू पी देलो सेते टेस्ट जान जो नंबर हला बताउ तो देखा जाउ हम प्रथम चेक करबा साउंड चेक सुनाउ ले दे जानी दे बे ले दे तू दे किछ देखा लाइक देखा हो जी देखा वो डाउट है जी बात जगन स्टार्ट करो बस 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 सो प्रथम आम सरफ को दिया गला देखिए अपन चलो एफसी चलो नेक्स्ट ठीक ना भूल भी नेक्स्ट नेक्स्ट एक चीजटा चिटिंग करी ओनेटा धरा पड़ियो करले तो और सही एका कथा ठीक है नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट आड़े दिली बोलनी Amazing! मिक्स कर देले मिक्स कर देला वीडियो संपूर्ण भाव वीडियो हमें धरा पड़ गले आउट वीडियो ये ठीक है मिक्स छ अच्छा एबे को फास्टा जो देइतलो सेटा फ्रूटी ए जो एबेटा देलो मिक्स देलो एटा माछा मिक्स छ ने चलो नेक्स्ट जीवा अरे जो कोली सिजि नाम सब केंती कोइ गयो देखाय उसको राको राको बुझबा
ମ୍ୟାଟ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦିଅ ଆଉ କିଛି ଦବ ସବୁ କହିଦେଉଛି ଆଉ କିଛି ଦବ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ସବୁ କହିଦେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଅନୁକୂଳ। ଏଇଟା ଏତେ ଭାବାର ନଥିଲା ଚାଲ ନାଇଁ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ମିଶିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଅଲଗା। ନେକ୍ସଟ ହଁ ଶଳା ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଟିକେ ହେ ମିଶେଇଛ କ'ଣ ଗୋଟେ? ନା ନା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ମିଶେଇଛ କିରେ? ହାଁ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ରହିଗଲା my favorite happy feels। ନେକ୍ସଟ ଦିଆଯିବ କୋକା କୋଲା ପୁଣି ଦେଲ ସେଇଆକୁ ପିଇଥିଲ କଥା କୋକା କୋଲା। ନେକ୍ସଟ ଦବା ଟିକେ କନା ଖାଇ ମୁଣ୍ଡଟା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ତ ତାର ୱେଟ୍ ଦବା ଲେଟ୍ କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ତାକୁ ସମୟ ଟିକେ ଲାଗିବ এইটা কোন নাই এটা সব মিশে দিয়েছে 12 মিশা জানি কোন মিশে দেবে এটা থম্স অপ আর কোন মিশে কলরা জুস ସବୁ କହିଦେଲା ସବୁ କେମିତି କହିଦେଲୁ ଓ ଲେଖା ଯାଉଥିବ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଦେଖୁନୁ ନା ତୁ ଦେଖୁନୁ। ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତୋର ତୁ ଗୋଟେ ବି ଟେଷ୍ଟ ସେ ମାନେ ମୁଁ 9ଟା କହିଲି 12ରୁ ଯখন 8ଟା ସବୁ କହିଲୁ କହିପାରିବନି ନା କି କଥା ପିଆ ହେଇଛି ସବୁ ପିଆଉ ସବୁ ତ ଆମେ ହିଁ ପିଉଛୁ କଲରା ଜୁସ୍ କି କଲରା ଜୁସ୍ ବି ପିଇଦେଲା ସବୁ କହିଦେଲା ଫାଇନାଲି ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସରିଗଲା ଆମର ଯୋଉ ଗେସ୍ କରିବା ଥିଲା କୋଉଟା କ'ଣ ବୋଲି ସେଥିରୁ ଆମର ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି ସୌରଭ ଯିଏକି 12ରୁ 12 ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ପିଇବ କିଏ ଯାଉ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉ ବିନା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରରେ ପିଇ ହବନି ନା 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 ସବୁ नो ପିଇବାକୁ ପଡିବ। କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ସବୁ ପିଇବାକୁ ଏତେ ପଡିବ। ପିଇ ଏଠି ମତେ ପେଇ ଦେଇଛଟି 12 ମିଶା ଜମା- କରିକି ପେଉଥିଲ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ସେକେଣ୍ଡ ଯିଏ ସେ ଟିକେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ବାଲା ଚାନ୍ସ ମତେ 12 ମିଶା କରିକି ପେଇଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଦେହ ପିଇ ପ୍ରତି ହବନି। ବହୁତ ଭଲ। ପିଅ ମୋର ପେଟ ସଫା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ପିଅ 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 ପିଇବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ନ ପିଇବ 1000 ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡିବ ଚଏସ୍ ତମର ତାକୁ ପିଇ ଦେଇକି ଅମୁଲ କୁଲ ଖୋଲିକି ରଖ ପିଇ ଦବ ବାସ୍ ଚାଲ କଲରା ଜୁସ୍ ଆରାମ ଟଙ୍କା ଆରାମ 1000 ତ ଫାଇନାଲି ହାରିଥିବାରୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେହେତୁ କଲା ଜୁସ୍ ପିଇତେ ହବ ପିଅ ସବୁ ପୁରା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନା ସବୁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫୁଲ ପିଇବ नो ଚିଟିଂ କିଛି ସବୁ ତ ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତିକି ପିଇବେ। ଠିକ ନାଇଁ ଅଛି, ନାଇଁ ପିଅ। ସବୁ ପିଇବ ଏକା ପିଅ। ଢୋକ କରି ପିଇବ ଚା ଭଳିଆ ନୁହଁ ରେଡି 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ ଟିକେ କଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ନୁହେଁ ପିଜି ଦେଖିଲୁ ପିଲି ବୋପା ମା ଥାଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଇ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଏଇଟା ଯେତିକି ପିଲା ପିଲା ଆଉ ଭିଡିଓଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେଇବେ ବାକି ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କାହା ଉପରେ କରିବା? ହଁ ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଣ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସଜେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଅନୁସାରେ କରାହବ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଯିବା ଚलो ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ ରେ ପିତାବେ ମତେ ଦେଇ ଦେଇଛ ନା ଭାଇ